Tapos, I do this. You do this. You do the coffee. okay, very good. Also, Ano gayan pinagbibili mo o in-explain mo kung paano? Oh, tapos? Oh, ay ano nangyari? Eh, bakit hindi mo yan ilagay yung circle dun sa circle? Ayan. Oh. Hindi kaya. Okay. Eh, dun sa kabila dapat. Dun sa kabilang side. Ayun ang circle. Ano gayang... Ano gayang hawak mo? Ano yan? What's that? Circle. Okay, very good. Eh, nasan yung star? Yung heart? Ano yan? Ano yan? Tingnan ko nga. Heart nga naman. Okay. Eh, yung star. Nasan yung star? Pakita mo sa akin. Tingnan ko nga. Tingnan ko nga. Okay, star. Ay, yung square. Yeah, very good. Oh, eh, yung triangle. Alam mo yung triangle? Oh, yeah, very good. Eh, yung kayang flower, yung rose, yung flower na sinasabi mo. Tapos? Okay. And then? Eh, ano man nakakatawa doon sa sinabi mo? Di ko naintindihan. Ulit. Tapos, eh bakit? Laksan mo boses mo, di marinig ng mom. The end na. Okay na. Hindi pa? Hindi ka pa tapos? Sige. Ako po. Po. Ke. Do. Na. To. Galing. Ulitin mo yung sinabi mo. Ako po. Gianna. Okay, do. Wow, very good. Sabi mo, hi, tata. Hi, Kuya Jojo. Hi, Kuya David. Hi, Kuya Janjan. Hi, Kuya JJ. Ay, hi, Ate Tintin. Ay, si Ate Katkat. Oh, hi, Ate Shan. Ate Kashmir. Kuya Kim. Oh, Ate Amen.
Oh, hi, baby. Hi, Ima. Hi, Rael. Hi, lovely. I love you. Mwah. Okay. Magna-night-night ka na sa kanila? Okay, thank you. The end. Bow. Galing. Ang galing naman ng anak ko. Oh, love you na ikaw. Bye, bye, Lola. Bye, Lola Ninin. Bye, Tito Ed. Tita Togs. Tito Don. Tito Don. Tita Myra. Papa Bong. Mama Nessie. Inayle. Hi, tatay. Bye-bye.